Sambisa gilfa kia pili pusi la neo toende yamra misifansa tatnoka ni tono sambe Burkina Faso kane wala zama zemse edbe azumzare zinlikri kiura sama yibud kibaya zurat laoto balodor adyan ya tigre yure Rarab sinyake ena wa kwadwa sambe tontenga adi yungandara tontenga tor sob sinkamnaule nzinde tunda taule edna wanti wundiyam ti atsep sinketen diagani seni kenga da taule na borba na yilen tonke wastaba ton pam tenga na ba yakrit nawli ka kuisba me anta siyamba lender kenda kiba workshop wam sinyela sekanga yura ya balodore ya yungop sinyake nampere kwadba sambe tontenga pour asaman tumbu totore la son tume to tumda tilugui an yidab taba ya pipi vuklawoto ren sekanga pour aria nepson santin an kenga pisi en pam kunbu totore na wuli bati gofnera mip tumda tili tontenga tar soba zekanawle an tumbi tumda tawle rende nanti pa makoisin yiti tontenga tar soba nenge rock mar Christian Kabore runda watono watawa edwa mena ukapava otunde ya mengmimeti ya kakwad bazad Burkina Faso so Burkina na kem torme ya kakwad bala tonton tiki ya ina nkiti runda wa serba ya na nyake kakwad ni ngantume ti ya atumda pour aya nene ne bafwa ti de bafwa to kon sakke ngehba man to totowa na yire ti bamme tumba pa ba ken tole donc to ndatu wili gameti o wonti balo do rab man dunna wa aya pipi la tanto yele me ti abumu bidi e apide me ti masla wa ton men mi mo hati yum fa ka kwa do meta da yum nampa me wo taba nampa me ngul bamme tum ninga donc il y a une enquête de mort wende ti wona kiti yu fa beto le man woto ti kenu da ba pelse ti ba me ketunda ne su to tambe me ti ton sinteka ton dika goga la gula ba waton sore da to wuli gamati yam hangehe e girunna wa tracteur da mutono song neba machine da ma nampa maman ko korba to pam ko on passe na yile dira Burkina Faso wo kame la yimne le watia sa ya tum ko lebna le tume na kenga ina ne panga ne toro na yile telba to bam tum da ina na te wa sa ko ba kale be ka to na ne wa ko be ton men data ya Burkina Faso ton me hanko on pam riba mi ton di te sekdo te me rikdon ko ne bata ba temsa taba yadin lo tono bonda wenda la nake to moda mente ka kwadba to pa ban jento Erike lampa sekanga pourati to monstasa sensinbe ne 25 kenrebe ne adama giti o pa mpena ramla nisba sampa mkuna suka ne da yembre to nanti kotondo ko isimule de ba sinoro erike la mise basiru wala nam pera pirina na pour nam pera ka kwadba tawr saba parce que koba bumka koba tawre bar ma ani mam armi an nyam ya la mam pa karme mi bafu ya koba mam mi shuga la wala kwarba taw damba sida bi nyaga ma me ngunigma shirna pa shirde tuma me rundo am nyana fa koba zige koda lamdo koda kamana koda sini koda sunka koda fa bon comme tout me hem be wo ya bir bo da la tout ma nan tum bir moara wala ni la tum bar bir moara bon fa sam mbawde ina fo keng be ni na sa biriga aya shira la kakao ne kinganga tum keta ya pa na pa sheng menge ngwen la ngoma runda dara sida mam peka da me nan pa sa tumda ne me na yama bar nan pa ma nep ketumda bar tum singre ya wudra ya goma bon runda wa ne nan jingatin araba siru yella tarapanga de yel kanga ya zalim ya tulu
kyang ta net ki baya e gome 5 de na bawra san warsi pala kiura san pisi la yiba tinebla nisba sia parti ramba wala parti ram san fortaba yak sub na borba keten kyang da seni wan to don de na bor se sumbunti dossier ramba zaman dara yi ADF RDA MCR la mouvement agiré en ton kyang tirala seba le to monta sa sinzin bene pa mon penra ADF RDA tar soba leti passé wala mouvement agir tar soba to nan konton bam koise et kelaba ton sun wa ndel se bakazabra vai se mengese la mikameti 7 is fa ton sun wa nderla gilfa tun sore dilla mana sebru kontondo ti ton dossier pideme seba gilfa ndarata bebe ne dille et de pour dad militairement nebnis fa san sakanyar de betonna burkina beram fa nyar de betonna date burkina faso manara et pour double barka la top d'un petit tour de singa mosmosa ton kana yalse ton date meti burkina faso libertin euro aller vers la fitenga aller vers zamsab tenga dil ton de candidature handerla pièce na magilfa sebnis fa de nyara wa gilfa de belame il bourrier ka betnam passé ton wa nan digilit sebra ya darata me ti ton de tenga burkina faso wa de komba le bin gataba wa nugubile yembere ti fa e pewga yenki di yab namba di sigi namba ni gidam ti otovalta on ton ta burkina faso se mbebe ya no be nyimta ya to team ya nyimti fa be ne taba di so mun kada taba di so mun voyim de ne taba ti basiyar da bebe basiyar da na min ngaratin yela mun ti wuto ya ni la ton yela drata me ti lebigi ti burkina faso combat ti le ya aftaba ti gantaba ti de mid bayire no no pore drata me ti to ndini humbebe zamana pugwa wala nama zaba alebigin dik sorhin sumun ya sorlen ni haya burkin sore ti nama de ya ni ba fam patron li tawre ya rinya la bielia to biya kaneda ta yin resa la bise nya ka futi fiya no resa paso mutti fo wani ne bili ni sin tel fo to ta zin ni ngala banga te bamba yuri ngala fantum da dile so mangwe gan tiere poron demba ni so mon tel te de ruwa re ma wor pore de yeleme ti asida tondo zamana zulo isa wogo na ma regre de kan bewgo nande ni singa ne ikin yalse ti tondo tenga pam lafi Erken centre sud sulmon ti bahru ko isarunda ti mikame ti lamuntar suliur sumbonde ti tega wende sambe kombisiri si anebla ni basam vune ko komosma pama kuni adia wida ya suntu ne député ramba tar soba sanda pulumri yumda enkito pulunga leba bumsi avenra renda solma gouverneur en passe kombihir mera la nimburu la ramis basin mpam suno mpam kuna zinda sekapora et monta sa meye kaseto ibnif la tubre nan kod venam irkelare option le bambo bio sampam songre adia sul considérer sampam le ko lawoto ton sura no wuso bala ya widi la président de l'assemblée wa tien ton yele en compte da wa yilingi ne tondo to biye ton rabite le président de l'Assemblée en Poulma avait le top d'un pitsem runde la yarena sidmane to voir on pide au Poulumda lanton me kota went when pide ba me Poulumda ne bam ndat bumning fa bi wenam lokuba ali zilikir ki sasa kombir mera kup sasa la député Lambata or Swabnyak Yam na son nebla nisbason wabene ya onta zulu sepkena wenge adnimba mbakele kap ko yon wil tibam data men ko spandamba top song of top ton pam zin serataban liketab tobe laptum doptuma renem sambi sidna pusila barka sindiko yoren sinikila gesa et kiba ne morayal hadaka nundunda et konta tap seka tene wason wato mentasgo la kiba ke tenkenga tawle ne zulle la silmirindi wena ganar zamana lafi
Faso television kan bago amu yang kanu sanga an wati be anga klife furiba akline be ani duma klife furiba akline be lagele amu sigino yoro surna an yoro jana anga bika kuna fulu kuma ba fuleni kanya sen kataba do ko dumba sigira suba sigira kadi anga ci barakelo mo monye chogo do yoro la kaseka staneke anga jamanati rockmar christian kabore kunu fa asala kaseko to o wasa kibara flana abado kanya sen kata mi kurangele ko anga gouvernement abala nyina kanya sen kata kabo anga jamanati rockmar christian kabore ala rudu ko yan nyina samba wa flana akseka kuna chedo ma million kile o kase ko soro pranso kase kase o ka du ko nana mbalo Burkina Faso television kan ba amkle amata damne ni anga nyana be bay o yici barakela ko nyana be suba diro makunu jango kase ka fle kase ko o walimando anga jamana tigi atira ka to walimando kase ko do o karanga cido mo nyafa o yi adama giti ani Vincent Nderbe go uliti anka cide na nelo kara sobe kase ko labe anka laje anana nyogo yera balam dorla ala yin kuna dia a antemena wala mbe muhunu jama befo mingalo boga befo anga bamba senelo parce que lima kalanke lima fuike ni senete ne bora so kata sigi walu senen kama ala yendeme anyena bilon kwa ngi sukadi mbalo mkal école sarat nan sege nga senet nan sege dobe fara bara le ka dobe fara ka bara minambe bla kuraya baraki dem be dobe faroka ne ka barati ba samiyat le manan ba beke ni samia bara dron le bidon zabden bara la ba beke bon na la du farle kan sene bon na yekunta dron nyena sene ni kalalo ne be encadrer no fo ala no lu sababura ni koni inne sorobi mo min be barake ne ka barake de mo sababe barake de mo sababe ne ka den kelen dron le be otobe école de amtananga cibare albelin kuma kuma fara cugam na mtabo kanya se kata kurangile ko kaseka ladon ko ma anga jamana ko fara dombe kaseka ko soro abado ko adamne len du ten ko de kata damne ten ko do way biya ani kaya kudugo o kero o siko flane na kaseka flo se ka fero do cugam na kanya se kata kurangile ko barasem blara senka o kera am tachido munya fe roje kam anu roseli kabore oliti anka chido lon to la kudugo o mi soro kana dama ne lo kera sabe kasoko labe ankolache tenko dogo waibia ani kaya ka barasen temene ko kata kurangile ko fonfla dodo abado ka ni wa anga jamanati rock market san kabare aka fangata le aka miriya mi Burkina Faso dumbe wa mashikana shidibi kono okaseka shikurangile konnana ulo koso ay barasen bla 50 ko projet PDCL o ti dowere do kaseka fle ay wa barasen ay wa asiko nan fle no otarasi kudugu anga dula courant yorobe ko son le gouvernement et projet de la loi au projet au projet PDCL ale projet ni akera ka courant ko noya moy PDCL bi ba di mogoma kemeworo ni kemeworo sara obiseka courant ni samakana dima branchement ni to iba sara samburu kono ni ya lonko warti fe chama ibi konkata keme woro ni sara ni ka courant soro sisa ni bara damine ibina seka waru soro sisa atoka sara doni fo sanduru kana se adabara ko sondo uto dowore kaseka to Burkina Faso dombe la gele chama kaseka kurangile soro kaboso na bel fanfara songo mo mana ni miliya ban soro la kabo anga jamanati rock market sen kabo refe kabo Burkina Faso dem fo le kana shidibi ko ka siyele konnana amna do zone no loti kono katuka tabarake zone loti mogon nu fana mina seka courant soro ale projet no anana o kamal dikana lancement ke barase de table la 5 ans e o kera kudugu abma bo kudugu dorando abna nyasin kata mi eten kudugu waypia kaya ade bo la soma ma wa bidu o kaseka courant soro kaseka bo sona bel katemesra ko fonfelala ya ira ka fuko yan san wafla ani mo kuna che o kaseko o soro anga dimnati rock market san kaboro ayo da yuluta ko yan san wafla ani mo kuna che ne kodo akasawi aywa ma million kilo aywa o kaseka prosoro ka bo sona bel kasawi la memena kasawi kaseka ko chama no kaseka nyatra ani na fulu soro boludi ani yirwal ko ye anga jamana ma
amtananga cibareto kuma yara ka foko barasen bama blara ko projet grand waga otidore ka seka abado ko boadu bunyana bolfen ko kenbe sra ko kenbe ka seka digi ami camion baba o mumbo bo jamana wara ka seka nga jamana ceci ani anga jamana yara konana o yisra bo sra mala ka so ka seka boadu e wa dafuyam sigidoni o karasobe o nyonyi basigira ka nyesin ka to ko seka fero mata ka seka ni barasen o damna bana soro cugudi ani abna ke cugudi ka seka famera ko rasmani zundi ani isaka nana uliti anka cidi o lontawala nganelo karasobe ka soko labe ankolaje barasen basala ka se ka fle bolfen ko se ka noya wa du ko na jogo na wa du bonyena kaba usabiya ko so boli dege wa du sen konnana kabne gale do obna keso ka tabima aywa o ngi basira ka se ka fereta ferem obna ta ka se ka yelemandu do wa du ka du sen ka tama bolo konnana ula yutara ni ministru ka do ku ka nyongi mbisi o ka se ka to ka se ka ni barasen ka mi media tun so la kabne wakati jam obna damne ni en fait obna keso be sere ba do la bena sere ba mena se ka to o ka se ka parase no ka se ko kafo ka se ka wadu la dlankanye grand wani c'est sebe do lo bora ka fo ministère nous collectivité nous c'est-à-dire commune nous société civile ONG nous be kan ka faranyoka ka barake grand wani kono c'est-à-dire que anu dronte kai ka wari yala ka barake du grand won kono jakulu ka kya yoron na donc be kai ka barake donc le farayon ka ke projet ka ke grand wani mais projet grand wani do abna kasobe atna dango du drone do abna tabla ko da woro fla no sigin ple ko do mun da konnena o comme silinga konki ipala kubli pabre saba tangin da suri kata kuna che bila o do be ko da du sen da du yi du sen do be ni ko da do be jini baral kuna ka o fon fela ko da do be be balo ayo ani kasti kata e wa sen ka bulu fon fo lo kuna ka o du sen konnena donc na kan ka fen do ka sa wajibulu aka fleury ke projet de grand wakan kono est-ce que ni baral se ka ke wa se ka ke na se ka ke aba ke mais na se ka ke akan ka tu femi kan ka ken srabe ni si yoro kan ka ne sra fana be gouvernement yo sebe kabla donc ni mo kan ka yoro kan ka ne seben be donc amna tu bolu seben ko mais bibi na am se ka form e mo ni mo si ka luti na ne mo si ka si yoro na mne mo si ka ba ka yoro na mne donc femi kan ka ken amna tu la loi barase ko projet grand waga o ye barase mena ka so ka nyotra nyamanti e wa du ka tama tu fo fela no ko da mun barase mena tam o kono ko kanke kele ka se ka to ka baranyana manke baranyana mena se ka yiwalo do ay wa du se kono na ano ko da kele be la geleda amtananga cibere albele ganya sinkata bado ko minye barasidan blara sinka kanya sinkata oka wulile kambo ka di aywa deme bogo ma anyanga jamana nyamugo ma oka wulile kambo kanya sinkata minye barase metano banamo ko amawol ko col de l'utérus umuzufe oyoka aywa oyoka aywa cela kise banay wote dore ka seka fleur seka do sur la chugumne baraka dam sigila kanya sinkata ko amawol ko médecin du monde France uluna ka seka fleur ka seka deme bolo ke enemi anga kerma jokulu wolon fly olu dado ka seka ni elen la soro ka seka famera ka anga chiri mu tumorla nebie kwala ani madame Konate Antoine Sogodia olu ti anka chide olu ntola nganelo kerasobe ka seko labe ankolaje kabine octobre kalo klefula sangwa fula ani mu konnena anga jamana konnena do barake da musigoro ko médecin du monde France ono de mabala ani jokulu wolo fula mi kerma jokulu ye o is femme yere long asek kimi afak ani URCB olu kere sabe ka se ko kanke kele ko bolo fara nyonka ka se ka ni nyoye ba sigi nyoye ba me boye welele kanyo nyoye ka nyase kata mi ye musula kise kele ko fanfe akana se ka to abeke sabe musul ninka bonona ka to o ka jigi watila pour que banane ka se ka kele ka bo anga jamana kono kuma mi fola ya rola ya ira ka foko muso kan ka bo chama kataka o yere dépister docteur kono o parce que marala ani Burkina Yorobe dépistage ni bikorola mais alla jena alla somadana pour que ka mogo hakili don cancer e banan takachura ka ira ka fo pour que ka banan kele ko chama be ka campagne mi kera tleflani na femi kera ka yesi jamauma a folo muye u kona ka taga gouvernement nyemoko fe pour que kata deme nyini
mi bina to ka muso tanga ni banana ni barasen damanana kabni septembre kalo klem ani nani kata kuna che septembre kalo klem biswa kono san wafla anu mo konana uye barake kata bla wala damon kado ka ko bakase ka jo eba muso foi kana se ka aninto ka sababu yake ka nyese kata muso ya kise bana sababu ya la anfe Burkina Faso niyo ka wili kan ka ju o deme ba be la gelema ademe folo tagara fanfela tara vaccination fanfela la demsenu ka vaccination parce que vaccination tise ka ke muso koroba wala moko koroba wala be ke demsenu la dro san konodo ka tabla santan ani saba ulu dro lo bise ka vaccination so wala sika demsenu tanga bananma ademe flana tara banabagatoma minu fana sida bura kaba ademe sabana tara wari kuntigi ministry wala si aka deme ke ka flenike ka se ka wari soro ka fara ministère mi bi kenya ko favela la wala si ka ministère ni deme ni wari pour que u ka se ka muso kenya favela la ni barasi ni nyata no katabla muso mun shita no kata sangi muwa ani duru katabla sangi bijuru ani duru o bine ke sobe ka se ka dogo e muso ka se ko favela ani dinya no ka sa ko fanfala ka sababu yake muso ka kise bana ni sababu yala o buke mi amagolo ko col de l'utérus o bele ke sababu e ka hakli nyama boke hakli jaba ka nyasin kata o ka ferenes nyama monta ferem ka nyasin kata e o ka bara nyata ko kuna ni kuna wolo akase ka soro o kuna balma Burkina Faso television kalba amanga bika kuna fuli chante ni ala ye dogokun rabi dogokun fana ka bara kuna chera na la intene wore yana mbaw surtout le sikir kelin na dikre no kuna fuli wore anga bara tamana albele Boubacar Boli alba sorni flakai an clé Cadre Désiré Ouédraogo e tawti ɗum woni maître Gilbert Noël Ouédraogo ɓe fuu ɓe kokki lawol kamɓe ɗo kegande wonno joni kay ko ɓe pukkini talki maɓɓe ndelle le cibaruji ami hande min gara min jottina ɗon noy ɗum fu ɗum yaari keɓɓon famude du hano ɗum woni baale ɗum woni weteɗe fande OIC e tawti kogloyogo en kamɓo en wona joni kay no andine ɗum e woni ko suko hani waɗede e ko jiya waɗede le banggal saria ɗum fuu le cibaruji ami hande min gara min jottina ɗon sakiraɓe ndelle suudu baba on ñalli e jam miɗen mbiya ɗon bisimilla moɗon han ko kolnumi ɗon ɗum fadde muɗum kay e jahan joni kaale haala saria keɓon famude yo kenga nde wonno ko yimɓe kawjiɓe golle saria nde leydi meɗen kamɓe ndu fuɗɗiti golle muɓɓe ele majjum ko ɓuuri wandugol ɓe hikka de yono watta fa joni ka tawa saria leydi meɗen kam ndu hewto hoore muɗum taw saria on ndu layto ɗum woni saria fa hande jingano ɓiɓɓe Burkina fuu to woni le kawrital ngal du keɓon famude kananke leydi meɗen kam ndu tawanoma toon ele majjum fa keɓen paame no ɗum fu ɗum yaari e jahannode ndelle Oumou Diallo andude ko jeyɗon wadde e saria mo maraka ɗi kongi woni no kaali ley himɓe ndelle ɗi kongi du wonno manda fuɗɗitere golle golloɓe suudu saria leydi men ñande go'o ƴamderu hitande no gonɗen du en La justice, toutes les normes le disent, doit être indépendante dans un saria ko himɓe jeeyi andude eno wiira sey tawe maraka amma rafi marde yadatana e andande hoorem e yaagade ko jeeyi yaageede min joɓakina o mana famin kolla himɓe heɓa paama ko jeeyi wadde e ko jeeyi waɗaneede sur leurs droits mais aussi sur leurs devoirs. saria mo maraka mo golloɓe andi ko e muɗum en yo ɗum laamiɗo leydi yiɗo. D'un côté, il s'agit de faire en sorte qu'entre la justice et le justiciable, la confiance soit consolidée. aranel Allah fuu sey ɓeyden hoolare hakkunde sarotoɓe e sareteɓe min nani haala tiɗormaji ɗiɓe kolli woɗi min tinnoto ɗu min darnoɗi min mbarjoto fa hande ko golla e tawti min daronto fa handen heɓa burkinaɓe fuu keɓa hoolare golle saria que chaque Burkinabé ait confiance à la justice pour ces différents dossiers. ndelle no watta fa ɓe golla ko ɓiɓɓe burkina kaaja sey hokkoɓe kibaruji gollide e himɓe saria sabu ɓe fuu yo lewlo ngo woota ɓe ndiwata kam woni daranade ɓeydari laamu cendiko
ndelle han ko konnomi ɗon du keɓon famude Gilbert Noël Ouédraogo mo parti ADF EDA e tawti ɗum woni cadre Désiré Ouédraogo mo parti Agir Ensemble ɓe fuu yo kegal nde wonno ko ɓe pukkini talki maɓɓe ɓe kolli du kamɓe du yoɓe pilotoɓe laamu ele wotte garo hitande hikka o ele majjum ɓe kolli kamɓe du sembe batuji maɓɓe de yo kamɓe du darade no watta fa tororaji ɗi ɓiɓɓe Burkina wondi handen ɗi fo heɓa safare ele majjum seede Amin Dawda Ouattara Paul Sanon e tawti Oumou Diallo yamde 13 ñalowma nden wonnode maître Gilbert Ouédraogo naati le suudu seni kanko du o pilotoɗo laamu ndelle o waddi talki makko pilote laamu fa o fukkina gaɗa ko talki makko ndaara nani ko o wi e dow teddengal e ɓingu babako waɗi ko miɗo filo laamu mi yiɗano mi hawrata ɓiɓɓe Burkina Faso fuu mi habda e laamu bongu fa ɓeydade tengu waɗa heɓa ɓiɓɓe Burkina Faso mbuura no woɗiri eley hen o wiyana emo ŋaari yimɓe wonanɓe mo tinno daro fa hannden ngaɗa tindingoji lobbi wawtude campagne wari o hanti haala makko e du'anade ɗum wonno sari siɓe sariya fuɗɗuɓe golle muɗumen e tawti sukaɓe l'école meɗen kamɓe du puɗɗi golle muɗumen ndelle gaɗa makko wawtu yamde 15 gaɗa sallifana seeɗa nden gorko biyeteɗo cadre Désiré Ouédraogo kam du wari fa fukkina talki muɗum pilote laamu kanko du o wardi e jama o wi'ana e yidde ñiɓude leydi to jam e potal e ɓeydari e sariya dartir o woodi ɗum saabi ko omo filo laamu faami o darano leydi men heɓa ɗum wonno jam e ndenago warta ndelle imo barjo kala gonanɗomo e walloɓe mo fa o heɓa laamu imo barjo partiji gonɗi gaɗa makko ɓe tinno fa hannden e daranade e gullude fa ɓiɓɓe suudu baba kawrita gasi wallugol ɓi Burkina Faso woni kamdu heɓa joni kay yiite courant ɗum wonno joni kay ko aadi mo projet no andire PDCL haaja joni ele majjum buuɗi 600 tan woni ko jomum yoɓata de heɓa courant ele ɓaade muɗum ndelle keɓon famude projet ono tawa ele nokkuje kewɗe hande le Burkina Faso ɗo kegal nde joni kay yimɓe aldiɓe gollal ngal kamɓe duɓe tawama joni gallude kudugu fa ɓe kokka lawa joni kay gollal ngal fuɗɗe toon le majjo ton du keɓon famude Rosalie Touré e tawti tawanoma toon e noddan Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓurini gaɗa tenkodo guure waygiya e kaya projet PDCL kan woni projet gatto hiiteji tawama le wuro indirtede wuro jam pucci mbuɗew e françire ina wiye fa hande cité du cavalier rouge ndelle e ñande go'o ɓurtudo ndungu nden woni koɓe jeehi fa ɓe gattowa hiite li ngo wuro ayo keɓol famde ke sini oɗon tawra e buuɗi keme jeegom dow ko jeeyi on yoɓude wayre hannden oɗon mbawi heɓude hiite ɗum wonno tubaku mbiyeteɗo fa hannden Sonabel e banggal majjum o projet haaja kana fa himɓe hewɓe keɓa hiite tawe torraki ndelle o dalili yo laamiɗo leydi kam wini ɗum sabu yiɗana ɓiɓɓe Burkina Faso fuu keɓa hiite courant eley ɗon Roch-Marc Christian Kaboré wiyana ɗo yaade kantorɗe nde hitande tawi million goto ɓiɓɓe Burkina Faso fuu keeɓi hiite ndelle golle ɗe PDCL woni na golla ɗe le gallure kudugu wonda kana e gure 4 kan woni tenkodugo waygiya kaya bobo julaso e wagadu ndelle ɗe golle du ina saabo fa hannden himɓe ujunaji woygu keɓa kuura Sonabel kantiren cibarju meɗen e hotilde lettugal Burkina Faso gallure Fadane Gourma toon yimɓe ɓe walda e politique no andire société civile en e tawti kogloyogo en wona joni kayna jangguine na andine du ɗum e wonno ko suko jeeyi waɗede e ko hana waɗede le gunda muɗum saabu on jiwno widoji gon wonno ko yaltina holla sukaɓe na tampini ɗum le dagaki fay seɗɗa ele majjudelle keɓon famude yo yimɓe aldiɓe gollal joni kay ko suko hani e ko hana waɗede kamɓe woni ko joni kay wonton no jangguina ɓen yimɓe fa fama ɗum no woɗiri le majjum fa handen e noddan Oumou Diallo wara haalanaɗen ko ɓuuri ni sukaɓe wawtugo no jiya torraji e juuɗe himɓe wiyeteɓe koglo wewo ndelle bato o waɗa kana fa ɓe tindine e ɓe banggal doyle sariya denoji sukaɓe e ko jeeyi waɗanede. L'objectif principal recherché à travers ces activités c'est de mieux protéger les enfants. feedaji pileteɗe e banggal nde jande yo ɓeydude fa hande ndenago sukaɓe saaɓe torraji ɗiɓe himɓe gatta ɗe ñande fuu no woodi sukaɓe golloɓe gollal ngal jiya gollude dago gollude le cuuɗi jaram no woodi sukaɓe barmuɓe juuɗe koglo weego en toute défense communément appelée koglo weego ndelle ɓe koglo weego en yo mawɓe maɓɓe kamɓe ngari lunde maɓɓe woodi ɓe jaɓi fa hande ko asirmoɓe deka on sabu ɓe mbiyana ɗum wona golle lobbe ko ɓe jangina ɗum no woodi dow maɓɓe sanne
très intéressant pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas d'abord lire. Al-Hakika, comme jangina dum no wodi sanne, amma be jangay anda jiata bindi na tiidi ko pamata. Dey, dagu nde jande na sabu mun fu anda hoorema. Ben ça permet à tout le monde quand même de mieux appréhender. Leedon be beedi ke gollangal gasi sanne sabu wallan ko gol wego en du pama noy sare yarata le leedi meden. Ele hen nde jande wadande le gallure fada yo pudde darade fa handen fa himbe accita golle bonde de be wonbe ngada dum wonno sukabe. Gasi ndelle sakiraɓe jaafoɗon sanne o jii puɗɗe nde fuɗɗiray hanono min kajarona ɗum woni kibaruji ɗi ndelle ɗo wonno ɗo kibaruji ami haɗata hannden Allah hokkuɗe ndelle ɗum woni altine nden kay yo Oumou Diallo kan wonno ko warata joni kay hetta ɗo gonimi ɗode min ɗon hettoto o wonnoto ndelle sakiraɓe jaam ñallanɗen fofo moto.